बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल राइज एंड शाइन पर बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया, मैं से यही कहूंगी कि अल्लाह पाक की बारगाह में इस छोटे से एफर्ट में आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और शेयर बहुत ही हेल्पिंग होगा और अल्लाह पाक आपको भी इसके लिए जज़ा कर दे, आमीन। और 2K सब्सक्राइबर्स पर जो मैंने गिव अवे अनाउंस किया है उसे विन करने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आज भी एक बहुत ही खूबसूरत दिन है और आज भी अल्लाह पाक हम सब पर अपना करम और फजल ऐसे ही कायम रखे, आमीन। आज जिस मौजू पर मैं छोटी सी गुफ्तगू आपसे करना चाह रही हूँ वो मौजू है कि गुरूर इंसान को हमेशा अल्लाह पाक के गुस्से की तरफ लेके जाता है और अल्लाह पाक ऐसे शख्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता जो गुरूर और तकब्बुर का रवैया अपनाता है और दूसरों को अपने से कमतर समझता है और ये समझता है कि अल्लाह पाक ने जो भी उसे दिया है, जो जिस चीज से भी उसे नवाजा है, चाहे वो खूबसूरती है, चाहे वो कोई टैलेंट है, चाहे अक्ल है, चाहे फहमो फरासत है, इल्म है, दौलत है, वो उसे अपनी समझता है कि ये सब मेरी वजह से है और दूसरे लोग उसे कमतर हैं। वो जिसे कहते हैं ना कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि अपने आप को लोगों से बालातर समझना, कि हम लोगों से बहुत ऊंचे लेवल के हैं और बाकी लोग हमसे कम हैं और हम आज जो कुछ भी हैं अपनी वजह से हैं, हम हमारे टैलेंट की वजह से सब कुछ हुआ है, इसमें अल्लाह का तो कोई, इसमें अल्लाह हमारे साथ है और हमने ही किया जो भी किया है। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो अल्लाह के करम और फजल को अल्लाह के करम और फजल को मानने की बजाय अपने आप को सुपीरियर समझ रहे होते हैं, ऐसे तमाम लोगों को अल्लाह पाक ने शैतान का भाई कहा है कि ऐसे तमाम लोग शैतान के रिश्तेदार हैं या शैतान के भाई हैं जो तकब्बुर का रवैया अपनाते हैं, जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और लोगों को अपने से कमतर समझते हैं। हमारी जिंदगी में हमारा सामना आम रूटीन में बहुत से ऐसे लोगों से होता है जो अक्सर अपनी बातों से, अपने रवैये से दूसरों को कमतर साबित करने की कोशिश में लगे होते हैं और अपने आप को और ऐसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला होते हैं कि अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए और वो कुछ भी करते हैं। वो अपने इल्म का दिखावा करेंगे, वो अपनी खूबसूरती का दिखावा करेंगे, वो अपने स्टेटस का दिखावा करेंगे, अपनी दौलत अगर अल्लाह पाक ने उन्हें अता की है वो उसका दिखावा करेंगे, कभी सोशल मीडिया पे, कभी अपनी बातों से। तो ये सारी चीजें आजकल बहुत कॉमन हो चुकी हैं और ये रवायत ज़माना कदीम से चली आ रही है। पहले भी जितने काफिर बादशाह और जैसे फिरौन और कारून, कोई भी जितने भी ऐसे लोग तारीख में गुजरे हैं, वो सब भी ऐसे ही थे कि अपने आप को सुपीरियर समझते थे, अपने आप को हर चीज से बालातर समझते थे और इवन यहाँ तक कि वो अल्लाह का मुकाबला करते थे, अल्लाह के साथ अपने आप को शरीक ठहराते थे। तो ये इतना बड़ा कुफ्र है, ये इतनी बड़ा जो है वो गुनाह है, गुनाह कबीरा है, क्योंकि फख्र करना तो अल्लाह की सिफ्त है, अल्लाह के अंदर आजिज़ी नहीं है, फख्र अल्लाह की सिफ्त है। तो जो अल्लाह की सिफ्त है वो एक आम इंसान कैसे अपना सकता? पैगंबरों तक ने उस सिफ्त को नहीं अपनाने की कोशिश की क्योंकि वो जानते हैं कि फख्र तो फख्र करना तो अल्लाह की सिफ्त है। तो हम आम इंसान होके, एक मिट्टी का पुतला होके अल्लाह का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? हम कैसे अपने आप को तकब्बुर और फख्र और गुरूर में मुब्तला कर सकते हैं? जो कुछ भी अल्लाह पाक ने हमें दिया है या अल्लाह पाक ने जैसे भी हमें बनाया है वो तो अल्लाह का करम और फजल है। हमें तो अल्लाह पाक का शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें तो हर नमाज, हर सजदे में, बल्कि हर सांस के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हम तो एक सांस के लिए भी अपने पाक परवरदिगार के मुहताज हैं, तो हमें फख्र किस चीज का है, हमें गुरूर किस चीज का है? हम जो लोगों को दिखा रहे हैं या लोगों के साथ जिस तरह का गलत रवैया अपना रहे हैं वो हम किस बेसिस पे अपना रहे हैं? हमारे पास अपना है ही क्या? जब हम पैदा होते हैं वो भी अल्लाह की फजल से पैदा होते हैं इस दुनिया में। जब हम आते हैं
اور جب ہم جو بھی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا، چاہے وہ دولت ہے، چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ خوبصورتی ہے، وہ بھی اللہ کا کرم اور فضل ہے. ہم نے خود سے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. تو جب ہم اپنے سے کچھ کر ہی نہیں سکتے تو پھر فخر کس بات کا، غرور کس بات کا؟ اگر اللہ آج چاہے تو 1 سیکنڈ میں سب کچھ چھین لے. نمرود کو اللہ پاک نے اس کے تکبر کا اللہ پاک نے اس کو سزا دی. فرعون کو سزا دی کہ اسے پانی میں غرق کر دیا اور رہتی دنیا تک اسے نشان عبرت بنا دیا. قارون کو اس کے خزانے سمیت اللہ پاک نے زمین میں دھسا دیا. اگر اتنے امیر اور اتنے اسٹیٹس سمبل لوگوں کو اللہ پاک نے نہیں بخشا بلکہ ان کی رسی دراز کی، جو گناہ وہ کر رہے تھے اس میں اللہ پاک نے ان کی رسی صرف دراز کی ہوئی تھی، لیکن جب اللہ پاک نے ان کو سزا دی تو وہ ساری دنیا نے دیکھا پھر کہ اللہ پاک نے ایسے بادشاہوں کا کیا حال کیا. تو ایسے جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے ہیں جنہوں نے تکبر کیا، جنہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں گناہ کبیرہ کیا، جنہوں نے شیطان کے رویے کو اپنایا، جنہوں نے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھا اور لوگوں کو انفیریئر سمجھا، لوگوں کی بے عزتی کی، لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی، ان کا دل دکھایا، ان کے اوپر ظلم کیے. کیونکہ جب ہم کسی کو اس کی کمتری کا احساس دلاتے ہیں تو اس سے بڑا جرم ہی، اس سے بڑا گناہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم کسی کا دل دکھائیں اپنی باتوں سے، اپنے رویے سے. آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آ کر اپنی چیزوں کی اور اپنی جو بھی اللہ پاک نے انہیں عطا کیا ہے اس کی نمائش کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو احساس کمتری میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ہونا تو ایسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ پاک نے دیا ہے آپ کو، آپ اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور ان چیزوں کو چھپائیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ پاک دوسروں کو بھی یہ سب عطا فرمائے، بجائے اس کے آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، آپ لوگوں کے اندر احساس کمتری پیدا کر رہے ہیں. تو یہ رویہ تو شیطان کا ہے. شیطان نے اللہ پاک کی بارگاہ میں تکبر کیا اپنے علم کے اوپر، اپنا سپیریئر ہونے کے اوپر کہ میں افضل ہوں، انسان افضل نہیں ہے. تو ایسے ہی جب انسان اس کے نقش قدم پر چلتا ہے تو پھر اللہ پاک ایسے انسان کی رسی کبھی نہ کبھی ضرور کھینچتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں غرور اور تکبر سے ہمیشہ بچائے. ہم کبھی بھی ایسا رویہ نہ اپنائے کہ ہمیں اپنے آگے سب چھوٹے لگیں اور اپنے آپ کو ہم بڑا سمجھے، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، دولت ہو، پیسہ ہو، رتبہ ہو، خوبصورتی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو. ہمیں ہمیشہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجز رہنا چاہیے، عاجزی کو اپنانا چاہیے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہا کہ میرے پاک پروردگار میں تیرے پاس وہ چیز لے کے آیا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے، عاجزی. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے مقام پر ہو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی لے کر گئے تو ہم عام سے انسانوں کی کیا بکت ہے، ہماری کیا اوقات ہے، ہم کس چیز پر رکڑتے ہیں اور ہم کس چیز پر دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں غرور اور تکبر سے ہمیشہ بچا کے رکھے اور ہمیں عاجزی کا رویہ اپنانے کی ہمیشہ توفیق دے اور شکر کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے اور شیطان مردود کے ہر طرح کے بہکاوے سے بچائے. آمین. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے. اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.